बीके माई न्यू ब्लॉग को आपण मानकु स्वागत। एबे मोर ड्यूटी सरला पर मु भाबुची कोन करी मु निजे भी जानि पाउ नै। भाबुची रूम पळेबी रूम रु टिके धुआ धुई फ्रेश वाश होई कि बाजार आसीबी टिके सौदा पत्र नबार अछि ना कोन करी। एबे मोर ड्यूटी सरला देखि परती हम ऑफिस टा मो पछवटे देखौछु पर केते बड ऑफिस आ सइला देखि आगो आगो पिला पाखु जिया पिला हमर पचरे कि आ कोन करिया एबे जिया कि हमर गोटे पिला देखो अभी हमर कोड जाइतला गाट्टा गाणी घ घ कर तार कोन चिंता अछि आ रोसई हवा कोन हबो दिसी आ देखुची आ पिला पचरिया आज कोन कोन रोसई हवा ती 12टा अछि आ काम टिके सरू सरू सइला टिके लेट हेगला आ कोन करिया लेट हेगला आ अभी हमर कुआड जाइतला बुली बुली आउची ता कोस जिया आ अभी आज कोन टिके रोसई करिया टिके कहूनु मटन होबा मटन पैसा लेबी आ भाबुची आ नाई मटन आज कौन चिकेन करदे चिकेन आज कलजा कराट कर देखिया आहरी आम एपटे दी जन अच्छा आख पाखु जा ये कौन कहती के जानी आंकर छुट्टी टाइम भी हो गलानी आउ कौन करिया कौन नहीं जना ही पड़नी कौन रोसे करिया को आज चिकेन ये भाई मोर कहूँ चिकेन करदे और देखिया चिकेन नहीं जा कलजा कराट आज नहीं जा कलजा कराट नहीं आज टे करिया आउ फाइनाल एबे जने आम अभी साढ़े पड़े एबे कहीदेला देख चिकेन करिया कुआडे पड़े फोन गपिकी आ बजार को जिया बजार आनिक आसिया अभी आ डेरी करना गाड़टा बाहर करदे जिया चिकेन टा आनिक गा जाओ देखिए गोटे बड़ सांगटे धेलियार से गछ पाखक पड़े भिडियो पाखक काले आसिया पड़ो भिडियो आगे से डरिकी गोटे गछ पाखे लुचिगलानी कहला हाँ मुझे आ कौन रोसे करा आस मुझे ब्लग गोटे कली से तार लुचिगलानी कौन तक भय लगुच कौन मुझे जापर नहीं आउ देखुती आम दी जन रेडी अच्छा अभी मोर बजार बजार चिकेन आसू आइला बेलू आप देखा आम अभी आम पलि जाइए गाड़ी धरिकी जीवारी चिकेन सेंटर जाइए चिकेन आनिक आसिया किले 1.5 किलो नहीं आसिया नहीं कि आसला रूम को जाए रोषेईबास करिया। रास्तार जाऊँ पाखापाखि आगला गोटे आज आम आउ पहुँच गलु चिकेन सेंटर पाखे चिकेन अच्छी 180 है 1.5 किलो नहीं जा 1.5 किलो नहीं करदे आउ चिकेन 1.5 किलो नहीं आइलु 1.5 किलो नहीं आसी जा किलो थिला 180 रु आम 1.5 किलो नहीं आइलु आर अध किलो कलजा कर टे नहीं आईचु नेला आउ जावाई मसला मसली टे जीव मसला मसली नहीं जा आसली कि मेडिसिन स्टोर को मेडिसिन 2टा नबार अच्छे आम गोटे पिलाटार पेट गैस हो जाती मेडिसिन 2टा नबार अच्छे 2टा देखुए 2टा नहीं जाइए गैस मेडिसिन एपट सब न करी पेट टे गैस गोटे पिलाटार आज चिकेन जाऊँगी खाइले आहुरी टे गैस होली बोले हाँ मुझे चिकेन आनिक आइला नहीं आस गोटे गैस मेडिसिन खाइला गैस भल हो रास्तार जाऊँ पाखापाखि आगला गोटे ग्रोसरी दुकान पड़ो जो आम डेली सौदा पतर जाए चिकेन पियाज किले आलू किले रसुण 250 अदा 250 नहीं जा कहीं काली कि परदिन रखिदे तेल तो तेल मसला थिला रूम रे जो डेली रेगुलर सौदा जाए आम से पहुँची जाइए ये सौदा दुकान ना हूँ भाईका ना हूँ शिबुना भेराइटी स्टोर ये आम डेली आलू पियाज रसुण नहीं जाऊ सौदा पत्र नहीं आइली चाउल आलू पियाज डाली सब नहीं आइली नहीं आसला जा रूम रे दायित्व हो चिकेन टा भल भाई करदे फाइनाल आसला बाइकटा आम ये थोदेली बाइकटा थोला रूम रे पहुँचली रूम पहुँच गला मेन गोटे कथा बनला आम पिला मानक मुझे कि आते जाऊँ चिकेन आउ सौदा नहीं गला भितर तुम मान गोटे दायित्व रहा तुम मैंने जो टप टा भल धुआ धुई कर भात बसई आ चिकेन करने करेईटा को धुआ धुई करदे पिला कही देखिए गला बेले जना पड़े पिला हाँ हाँ करके बड़ आशारे बोले तू जा आसला बेलू आम सब करदे आम तो जानते आम पिला कोढ़िया रोती आ देखी कहूँ कि आम पिला कौन करती ना जना पड़ो पिला टप धोईकी भात बसई कि निजे कौन करूँ गेम खेलुती आम फाका पड़े गेम खेल ना आम पिला अच्छा पिला एक्सपर्ट अच्छा पिला देख बसईकी एबे पियाज कटा कटा कौन भात बसई दी भात बसई मोर दायित्व मुझे गोड़ हाथ धोईकी आसला चिकेन टा करी जहाँ पिला ये दायित्व अच्छी पिला आमर भात बसई दी मानी टे कथा मैंने आम पिला को अलग कौन गोटे कही कर जमा करने कहीं आज गोटे चिकेन हम ना चिकेन खाँची आम 2 सप्ताह है नाला कहीं गाँव में आम जो यज्ञ चलता दोल सकाशु यज्ञ भी चलता दोल भी होता से आमर पशुना पिला आमर बसई दिखती पिला बसिया पिला नुह 5 थर 6 थर को हाँ कहीदेवी कि मना करेनि
ହଁ କହିଦେଇଥିବେ କିନ୍ତୁ ବସେଇବିନି ଆଜି ଚିକେନ। ଆଉ ଏଠି ପିଆଜ କାଟି କାଟିକା ମୋର ମାନେ ଆଖିରୁ ପାଣି ଭରିଗଲାଣି। ପିଲା ଆମର ଗୋଟେ ମତେ ପରିହାସ କରୁଛନ୍ତି କି ତୁ କଣ ହେଇଛି କହ ଆମେ ସେ କଥା ବୁଝିବୁ। ତୁ ନା କାନ୍ଦୁନି ମାନେ ମୋ ଆଖି ପୁରା ପାଣି ପୁରା ଧରିକି ଆଖି ପୁରା ଝଇଝରି ପୋଡା ହେଇ ନାଲି ପଡିଗଲାଣି। ଦେଖୁଥିବ ମାନେ ପିଆଜ କାଟିଲି ନା ଏତେ ପିଆଜ କାଟିଲା ବେଳକୁ ଆଉ ଆଖି ପାଣି ବୋହିବନି। ଆଖି ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପୋଡା ହବ ନା। ଚିକେନ ଟାକୁ ଧୁଆ ଧୁଇ କରିଦବା ଭଲ ମାଗେ କାହିଁକିନା ଚିକେନ ବାହାରେ କଟା ହେଇଥିଲା ନା କେତେ କଣ ଟିକେ ଭଲ ପରିଷ୍କାର ହେଇଯିବ। ଆଉ ଡେରି କରିବାନି ଯିବେ ଚିକେନ ଟାକୁ ଏଥର ଧୁଆ ଧୁଇ କରି ଚିକେନ ଟେଷ୍ଟ ଆସିବା ପାଇଁ ଟିକେ ସୋରିଷ ତେଲ ଟିକେ ଅଳ୍ପ ପକେଇଦେଲି। ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିକି ଚିକେନ ଦେଖିକି ପକେଇବେ ସୋରିଷ ତେଲ। ଆଉ ତାପରେ ଏଇଟା ହଉଛି ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ ଟିକେ ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ପକେଇଦେବା। ମାନେ ଚିକେନ ମ୍ୟାଗନେଟ ମେରି କରିଦେଲେ ଚିକେନ ଟେଷ୍ଟଟା ଟିକେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଆସିବ। ଆଉ ଚିକେନ ମସଲା ଅଳ୍ପ ପକେଇବା ଆଉ କଷିଲା ବେଳେ ଟିକେ ଅଳ୍ପ ପକେଇବା କାହିଁକି ଏଥିରେ ପକେଇଥିବା ନା ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ସେଥିରେ ଅଳ୍ପ ପକେଇବା। ତାପରେ ଏଇଟା ଟିକେ ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ ଦେଖିଥିବେ ମାନେ ଏଇଟା ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ଟିକେ ପକେଇଦେବା। ଆଉ ହଳଦୀ ଟିକେ ପକେଇଦେବା। ଭଲ ଟିକେ ପକେଇଦେଲେ କଣ ନା ଟିକେ ଆଇଁଷିଣିଆ ବାସ୍ନା ବି ବେଶୀ ହବନି କି। ଆଉ ତାକୁ ଟିକେ ଭଲକି ଟିକେ ଚିକେନ ଟାକୁ ଗୋଳେଇକି ଥୋଇଦେବା। ଥୋଇକି ଆଉ ଟିକେ ଘୋରେଇଦେବା ମିନିମମ୍ 10-15 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଘୋରେଇ ଦେଲେ ଆଉ ଚିକେନର ସ୍ୱାଦଟା ଟିକେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଆସିବ। ଆଉ ଟିକେ ହେଇଯାଇଛି ଚିକେନଟା ଗୋଳେଇକି ଥୋଇଦେବା ମିନିମମ୍ આપણે ଢାଙ୍କୁଣଟେ ଘୋରେଇ ଦେଲେ ଭଲ ହବ। ଏଇଟା ନେଇକି ଏଥିରେ ଟିକେ ଘୋରେଇ ଦେଲେ ଆକୁ ଫାଇନାଲ ଆକୁ ଘୋରେଇକି ମିନିମମ୍ 10-15 ମିନିଟ୍ ଥୋଇଦେବା। ଏଇଠୁ ଗ୍ୟାସଟା ଲଗେଇ ଦେଉଛି ଆଉ ଲାଇଟର ଟିକେ କାମ କରୁନି। ଲାଇଟରଟା କେତେ ଭଲ ଅଛି ଆ ଭିତରେ ପାଣି ପୁରେଇ ଦେଇଛି। କড়େଇ ଟିକେ ଗରମ ହେଇଗଲା ପରେ ତେଲ ଟିକେ ପକେଇକି କରିଦେବା। ଆଉ ତେଲଟା ପଡ଼ିଯାଇଛି। ତେଲ ଟିକେ ଗରମ ହେଲା ପରେ ଆଗ ଟିକେ ପକେଇଦେବା। ଏବେ ଆମର ହେଇଗଲା ତେଲ ଟିକେ ଗରମ ହେଲା ପରେ କାଶ୍ମୀର ଚିଲି ପକେଇକି ଅଧିକା ସମୟ ଇଏ କରିବେନି କାହିଁକିନା ପୋଡ଼ିଯିବ ନା। ପକେଇଦେବା ପିଆଜ ପଡ଼ିଗଲା। ପିଆଜର ରଙ୍ଗ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଠି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ରଙ୍ଗ ପିଆଜ ପଳେଇ ଆସିବ। ଆଉ ପିଆଜ ଟିକେ ଭିଜିବା ପାଇଁ ପିଆଜରେ ସ୍ଲାଇଡଲି ଆପଣ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣଟା ଟିକେ ପକେଇଦେବା। ଆପଣ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଯଦି ପକେଇଦେବେ ପିଆଜଟା ଟିକେ ଫିଟିବାକୁ ଭଲ ହବ। ଆଉ ଲୁଣଟା ପକେଇ ଟିକେ ଘାଣ୍ଟିଦେବା। ପକେଇଦେଲା ପରେ କାହିଁକିନା ପିଆଜଟା ଫୁଟିଯିବ ଜଲ୍ଦି। ପିଆଜ ବି ଫିଟି ଆସିଲାଣି ଦେଖିବ କଲର ନାଲି ବି ହେଇଗଲାଣି ପିଆଜ। ଆଗରୁ ରଖିଥିବା ଅଦା ଆଉ ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ବାଟିକି ରଖିଥିବା ତାକୁ ପକେଇଦେବା ଘାଣ୍ଟିଦେବା ଭଲକି। ଆଉ ଚିକେନ କରିବି ନା ଭାତ କରିବି ଦେଖିବି କଣ କରିବି। ପିଲା ଆମର ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ ସିନା କଲେ ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ହେଇଗଲେ ଟିକେ ଖିଆପିଆ କରିଦେବା। ଆଡ଼େ ଭାତ ଦେଖି ନା ଆଡ଼େ ଚିକେନ ମସଲା ମସଲି କରିବି କଣ କରିବି। ପିଲା ଆମର ମାନେ ଯେ ପଳେଇଲେ ଯଦି କରିଦେଲେ କହିଲେ ଆଉ ଅଇକା ଆସିବିନି। ଟମାଟରଟା ପକେଇବାକୁ ଟିକେ ମନେ ନଥିଲା। ଟମାଟରଟା ଯଦି ପକେଇବ ମାନେ ପକେଇଦେବା ଆଗରୁ ଟିକେ ପକେଇ ଦେଇଥିବ। ମୋର ଟିକେ ଲେଟ୍ ହେଲା ବୋଲି ଆଉ ଟମାଟର ଯେତେବେଳେ ଫିଟିଯିବ ଚିକେନର ଟେଷ୍ଟଟା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଆସିବ। ଟିକେ ଫିଟି ଆସିଲା ବେଳକୁ ମସଲାଟା ପକେଇବା। ପକେଇଦେଲି ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ ନା ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ ଦେଖିକି ପକେଇଲେ ଆଗରୁ ପକେଇଥିଲେ ନା ଆମେ ଆଗରୁ ଚିକେନ ଯେତେବେଳେ ଗୁଳିଆ ହେଲା ସେତେବେଳେ ପକେଇଥିଲେ। ତାପରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଚିକେନ ମସଲା ଟିକେ ପକେଇଦେବା। ଚିକେନ ମସଲା ବି ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଦେଖି ଯାଇ ପକେଇବେ। ଆଉ ତାପରେ ଇଏ ହେଉଛି କରିକି ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ସ୍ଲାଇଡର ପାଣି ଦେଇଦେବା। ମସଲାଟା ଟିକେ ଫିଟିଯିବ। ଆଉ 5 ମିନିଟ୍ ପରେ ଚିକେନ ଯେଉଁ ଗୋଳେଇକି ରଖିଥିବା ଚିକେନଟା ଏଥିରେ ପକେଇଦେବା। ଆଜି ଆମର ମସଲା ହେଇଗଲା ପରେ ଆଉ ରଖିଥିବି ଯେଉଁ ଚିକେନଟା ରଖିଥିଲି ଘୋରେଇକି ତାକୁ ନେଇଯାଇଛି। ଏବେ ଚିକେନଟାକୁ ଆମେ ପକେଇଦେବା ଏଥିରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ମସଲା ଛିଟିକିବ ମୁହଁକୁ ହେଲା। ଚିକେନଟା ପକେଇ ତାକୁ ଟିକେ ଭଲ ଘାଣ୍ଟି ଦେବା। ଚିକେନଟାକୁ ଆଳୁଟା ଆମର ଆଗରୁ ଭାଜିକି ରଖିଦେଇଥିଲି। ଚିକେନଟା ଅଧା ଅଧି ହେଲା ବେଳକୁ ଆଳୁ ପକେଇବା। ଆଉ କଞ୍ଚା ଯଦି ଆଳୁ ଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଏବେ ପକେଇଦେଲେ ଚଳିବ। ଆଳୁଟା ମୁଁ ତେଲରେ ଟିକେ ଭଲକି ଭାଜି ଦେଇଥିଲି ନା। ଚିକେନ କଷିଲା ବେଳେ ବଡ଼ ସାଇଜ ଗୋଟେ ରସୁଣଟେ କାଟିକି ଆପଣ ରଖିଦେଇଥିବେ। ରସୁଣଟା ଏଥିରେ ପକେଇଦେବେ ଛଡ଼େଇକି ପକାଅ ମଝିରୁ ଏମିତି ଅଧା କାଟିଦେବେ। ଇଏ ଦିଫାଳ କରିକି ଏଥିରେ ଗୋଟା ରସୁଣ ପକେଇବେ। ଗୋଟା ବି ପକେଇଲେ ଚଳିବ ରସୁଣ। ତାକୁ ଦେଖିବ ଚିକେନର ଟେଷ୍ଟଟା କେମିତି ଆସିବ। ତାପରେ ଘାଣ୍ଟି ଗୋଳେଇ ଦେବେ ଭଲକି ଘୋଳେଇଦେବା। ଘୋଳେଇଦେଲେ 4-5 ମିନିଟ୍ ଛାଡ଼ିକି ତାକୁ ଟିକେ ଟେକିଦେବା। ଟେକିଲା ପରେ ଟିକେ ହେଇଯାଇଥିବ ତଳ ଲାଗିଯିବ ନା 5 ମିନିଟ୍ ଟିକେ ମସଲାଟା ଇଏ କରିବା। ଆଳୁ ତ ମୋର ଦେଖୁଛି ଆଳୁ ଆଗ ତେଲରେ ଭାଜି ଦେଇଥିଲି।
ଆମର ବିକଳ ହେଲାଣି କଷା ଖାଇବାକୁ। କଷା ଖାଇଲା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଘାଣ୍ଟିଲା ବେଳୁ କେନେ ପାଇଲି ଏଇଟା କ'ଣ ଦେଖୁଥିବେ, ଏଇଟା କ'ଣ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ। ଆଉ ଆଳୁ ମୁଁ ଏବେ ପକେଇ ଦେଇଛି, ଆଗରୁ ଭାଜିକି ରଖିଥିଲି। ଆଉ ଆଳୁ ଟିକେ କିଛି ସମୟ ହେଲା ପରେ ପାଣି ଆଉ ଦେବାନି, ଆଉ ଦେଖିବା ତୀର ଘୋରେଇ ଦେବା, ଟିକେ ରଖିଦେବା। ଫାଇନାଲ ଆମର ହେଇଗଲାଣି ଚିକେନ। ଆଉ ଚିକେନ ହେଲା ଭିତରେ ବୋଲେ ଆଗକୁ ଥିବ ଆଉ କିଛି ସମୟ। ଆଉ ଏବେ କ'ଣ କରିବା କି ଗରମ ମସଲାଟା ଟିକେ ଅଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗରମ ମସଲାଟା ପକେଇଦେବା ଚିକେନ ଦେହରେ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତ ଗରମ ମସଲା ଟିକେ ପକେଇଦେବା ତରକାରୀରେ, ଏତିକି ଟିକେ ହେବ ପକେଇ ଟିକେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟି କରିଦେବା। କେମିତି କ'ଣ ଲାଗିବ ତରକାରୀଟା ଆମ ପିଲାମାନେ ଟିକେ ପଚାରିଲେ ଜଣା ପଡ଼ିବେ ଖାଇଲା ବେଳକୁ। ଆଉ ଭାଇ ଆମର ଗୁଳାଗୁଳି କରି ଖାଇଲଣି, ଭାଇକୁ ପଚାରେ କେମିତି କ'ଣ ଲାଗୁଛି। ଭାଇ କେମିତି କ'ଣ ଲାଗୁଛି? ଆଉ ଗୋଟେ ଭାଇକି ପଚାରିବା ଅଭାଇକି, ଅଭାଇ ଆମର ଖାଇଲଣି ବି। ଅଭାଇ କେମିତି କ'ଣ ଚିକେନ ହେଇଛି? ହଉ ଭାଇ ଦୁଇ ଜଣ ଭାଇ ଆମର ରିଭ୍ୟୁ ଦେଇଦେଲେ କି ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ବୋଲି। ଫାଇନାଲ ଦେଖିବା, ମୁଁ ବି ନିଜେ ଖାଇନି, ମୁଁ ଆଜି ଗୁଳେଇକି ଖାଇବି। କେମିତି କ'ଣ ଲାଗୁଛି ମୁଁ ଟିକେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇବି, ମୁଁ ନିଜେ ଖାଇକି ଟେଷ୍ଟ କରିବି। ଗାଈ ଆଉ ଡେରି କରିବାନି, ଆଉ ମନ ସମ୍ଭାଳି ହଉନି, ଖାଇଦେଇକି ଦେଖିବା କେମିତି ଲାଗୁଛି। ଓ ଚିକେନ ପିସ୍ ହେଲା ବାଇଆ ହେଇଛି, ନାଙ୍ଗା ଟେଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି ଟିକେ ନା।